Tropa ko nagpapa-baby. Siga! Pre, ba't ka nagpapa-baby, pre? Gangster lang sa tropa, pre, pero nagpapa-baby din yan. Ala na, naasar ka sa tropa, na-upload pa. Tapos nag-viral pa. Aroy, agoy, agoy. Lisa Blackpink dodol kripe. Tarik. Slap bew. Tinuhog yung ilaw, sakit nun. Aray ko! Parehas ano. Hindi na Yan ba yung tinatawag na organic encounter? Sana all. Two types of people. Parang yung kalahati ng cake makukuha sa'yo. Okay, mekas mo na yan, insan. Anong gadagan mong kagakatawa? Panran god, di katawa din dagan. Panran pala, ayan. Pan na pan. Bobo.